كانت داولة دريا ذات فكرة يعني أخي بن جعفر كيف هكا كيف هو ما صحوا تعوش دونك كاين لي واحد الدار بكسعي تدار في الحوره دو توت فاسون كوني ذاكي دي بوزكان إلا شنا تيجار سي با لا بروميير فوا عندها لا بوبولاسيون c'est des bienfaiteurs. À chaque fois, ils répondent présent à une situation particulière. Surtout, là où on est chacun, donc nous sommes obligés de se mobiliser et de faire face. Donc on connaît dire. La commune, donc on a pris cette initiative. On va les rendre publiques samedi. En plus, c'est-à-dire on ne remercie jamais assez Mzina qui s'est porté volontaire à équiper cette polyclinique d'un générateur de production d'oxygène et d'installation. Le matin, nous faisons de la polyclinique et ça à l'installation. Donc il faut des travaux encore en plus. Mais toujours, je vais la prendre en charge de commencer à l'installation. L'installation est en bas, un générateur de production d'oxygène. Donc, commencer les aménagements, afin de les cloisons, et une salle pour 20 lits. Donc, c'est des 20 lits bien équipés et qui vont répondre aux besoins de cette situation. En même temps, on va créer un service Covid de la polyclinique Lola. Un service Covid qui va permettre à cette polyclinique de bénéficier des moyens de la DSP. Parce que d'après les informations initiales, la polyclinique est Bousgan au niveau de la DSP. Donc si on va la doter d'un service Covid, la polyclinique Bousgan c'est ce qui nous reste. Et il ne faut pas oublier, nous connaissons la Daïra de Bousgan, c'est une population, on a une population de 70 000 habitants. 70 000 habitants, c'est beaucoup. Bousgan, Zikiri, Djari, Lula. Donc, nous connaissons les citoyens enfin, vraiment, qui ils ont pris à bras le corps ce problème-là. بوابلياس لا قالت دارت حوره ومن طون
ذا قال قرا قالن لا كوميسيون كومينال يعني عن الكوفيد هذا الواجب لنا امن كنا من لي ريجيون هناك وانت جاري مظنه وانت جاري لا ستركتور لا سونتي الانسان يكون خاصك الى المونك ديالس يكون سنكس المونك كي يتساكا اما ذا يجي تزوار ذاك اما ذا جينيراتور اما ذا لاميناجمون لا سالينا بور سبيسيال كوفيد اما لي زيكيبمون اما الماتيريال ميديكال اما الدواوي اما ذا يكون خصوصا الحمد لله نخدم ديجا جودني اون ريونيون عطيتنا الصحه كاع حورا اورغانيزين اون ريونيون لا كورديناسيون دي كوميتي دو فيلاج جا نجمع فغند سوي سلاريو ريد فاني كيف يقرا قات نخدم اما لي زيكيبمون اما لي زاشا اما عيون لو بيرسونيل نفرض لا ديزيسيون بلي اقرا ذاكيا انا عيون لي نوتيكي سوين تاع حوايج اين كنت خصنا نقرا ذاكيا لونجاجمون تودرين ذاك الصحان بارابور الدوله كيك جاناكا الرويس جا الرويس نكون سوا الرويس وانت تجارة ايما نابوي كرانا نكون اقرا نونجاجي اين كوغي يخصن الى ريجيوننا هذه دناوي لا لو كان كيسينا كنوينا نزيك لو كان نوث سوا شارنا الحمد لله جو بريفير لكن الى مثلا اخر كتقيم درنا 10 ولا نتوالي تما تندينا نكون الواجبنا غنخدم ساعه كاع نتودرين بوزكال دوار اكس ايجار نخدم او ماكسيموم اكن انا كساكوي غوريفن الى سيتويان ما يكثر ربي ان شاء الله وتنمير C'est pour ça, normalement, on a la capacité pour tous. Là, daqui, on va créer une دكتور صايب ليليا ميدسان جينيراليست ذاكي الى بوليكلينيك الوضع شاو ندير في زواره نسعى الخصاصه مقراني الاكسجين دايما ديك ثغري يسحب تو داراكين كساسوا بوزكان كساسوا تو دار مره القبايل الجزائر مره هذا حذرني ما نسن مازال نبقي من قخام نسن ان كونفينمون ديفيتين الكونتاكت كارسن الحذر يلاق خاطر لي مويان نقلا نخص مليح كساسوا الاكسجين كاين درنا لا كوليغينو. Donc même pas les ambulances pour évacuer un patient, les hôpitaux déjà ils sont saturés, donc on ne peut même pas évacuer un patient. En même temps l'ambulance n'a pas l'oxygène. Donc le temps بعيد شرط شقعد malade كوفريد هذه ديساتوري هذه عاديه. دونك يا ندير تحذر في منون مليح مليح ذاكي لا سيتوياسيون شوز من غد هضر في لا بوليكلينيك ديال الوضع سنين الصحي تاطاسي بيان فيتو غاكي غير كان لي ماتيريو ياكي سي نتحالف باش يطيح que ça soit waguier, donc nous venons de dire les surblouses, les tensiomètres, les saturomètres. Attention à donc je tiens à les remercier vivement. Les maladies guilaines, donc on pourra jamais faire face, on pourra jamais prendre en charge tous les patients. Donc تحذر ثمانون. قيمة كي خامن نوان ثوفغا كي ايفيتيت الماكسيموم حاشا غينقلقن حاشا يقول غدا ندعو ربي سبحانه ان شاء الله هذه رفد فلان على هلاكا كي خاطر دايني مون زميراره كسا سوا لو موان بيرسونيل شحال البيرسونيل ديالنا هالشين الكوفيد كي دونك ils sont même pas incapables de travailler donc on se trouve avec un manque de personnel avec un manque de moyens donc شاو ندير ان شاء الله هذا ديال فد فلان غربي ان شاء الله تعديش داكي ان شاء الله هذا فد فلان غربي البلايا كي معنا دواس ان شاء الله المحاضره هذا ياكي C'est parce qu'il est de ça, le niveau du moment. بوسعد سويلة خدمة ذاك دي بوليكلينيك اللوضة نبغى دنينيا
اقلع نخص ذاكي خصني موين ونزمير لا سيتوياسيون كيتورا خاص روح نتدثو الدار عطيك نتصحى نجمع عندك ثو الدار روح نبوينا غدني موين كيد بروتيكسيون عطيك نصحى مي مازال نخص مازال رضا الى الخصاص لينو مون زميراره ادنيني دير ولاش الاكسجين اما لاد الكوفيد ونسعى راه الاكسجين واش داش ما زمر داس تخدم اقيا خاص نبغى نيفاكيي مالاد لومبيلونس نا ديجا ولاش ديك الاكسجين نساوي موضان نا لوبيتال لي زوبيتو مارا ساتوري ولاش الاكسجين اقيا نعوق مثلا نخدم هذا Alors, on commence la démarche pour l'installation de la génératrice la génératrice de l'oxygène. C'est une initiative citoyenne. On remercie bien Mzen Amroul, parce que l'État il a abandonné le peuple. Donc, nous connaissons un sauvé, donc, les citoyens, ils sont en train de réaliser les trois ministères à cette phase. La solidarité, la santé, l'intérieur. L'intérieur, c'est qu'on commence à le maire, le ministre, le chef d'air, le DSP, abandonné. ماشي كان ادخل هذا لو كان تكشف المضار ذا قال الكوفيد ادخل هذا ان بوليكلينيك كي ديبون كي تكوفرين 4 لي كوميون لا الدايره كومبلين بوزكان غلقن يعني غلقن لي ديسبونسير غلقن او موان فتحنا يون او موان غداوين شي طوح الاكسجين غداوين تقراثين الاكسجين Behlouz Khaled, je représente la société Oxymed, spécialité dans les fluides médicaux, l'installation des équipements pour les fluides médicaux. La mobilisation citoyenne, ça a aidé les hôpitaux, la santé. Ils nous ont fait appel à la centrale d'oxygène, à la polyclinique en oxygène. Ils nous ont appelé, en fait, parce que les équipements qui sont disponibles. Ça fait 12 jours que la commande nous cède. On a commencé l'installation. Inch'Allah, dans 12 jours, 3 jours, elle sera équipée avec de l'oxygène, avec les malades, avec l'oxygène disponible. Inch'Allah. Les fluides médicaux, il n'y a pas beaucoup d'entreprises en Algérie qui ont des surtout on a disponibilité, les équipements, il y a des problèmes. Surtout par exemple, au Sénégal, il y a une demande très forte en générateur d'oxygène. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles. Nous connaissons Oxymed, un arrivage, mais malheureusement, faute de 4 générateurs. Inch'Allah, après septembre, Inch'Allah, l'année, on va les générateurs. Malheureusement, la disponibilité de problème, c'est une pandémie au niveau mondial. Les pays que le monde a besoin de l'oxygène. Alors, on va travailler avec les moyens disponibles. Inch'Allah, les autres opérateurs d'année, on va les mentionner et on va les sélectionner, Inch'Allah. Vai estudar para o
Ora, la salle qui parfaite. Mais je vois. C'est les deux salles qui State, vogliamo che battaglia, mi racconti io poi, vogliamo che così, mi racconti io, fa no. C'est parce qu'il est de ça, le niveau est mon mandat. In Canada, in Canada, in Pakistan, in Canada, in la protection.